أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماخو دلزابو ليجانونا فضيلتنا شرافتنا غانسيت بلزيجين. شب بيستيقوم شب قادرين دي شابو ليجانونا ونيسي شابو واتسيك فضيلتنا بيشترين ميت بيتهنجين وديس هن پنوك رانسوسي سوكان اشيپو ندرسه راز و نیاز باید پیجاق این دي چي سال پنوك غانا يران لتوفيق مسون غتان ساق ملسچك لجمسون سه دست جمعي دعا باید پولا راز و نیاز باید پولا توبه تقصير باید پولا درگاه الهي لغسه دیون اتی شیطانونا محروم سون دي مریض کورونا پویون سه عالم بشریت فرس یک خطرناک ان میت پی جسمن رقصم چی کا تبدیل واسوم و ده فرز نغتان دی دست جمعی دعا باید پیشیتنو نغتان محروم چاسوم. اما یران نغس اولا خدای ارسح مزاد پلا لاغ شکر بس خدای ارسح مزاد پس یران نغس صحت جخص سلامت جخص تمام مشکلات نا پریشانی کنی شیطانو نا یران نغا حفظ جخص و دوباره شب قدر احیا باید پیرانا غلط نصیب سون
ديو ليجين فرصة عظيم چين دي فرصة عظيم بو يرانا غس تنبلي بسه سستي بسه ويرانا غفلة دوكسه دي فرصة عظيم بو يرانا يلاغنا متون جدوجہد بوس تلاش بوس کوشش بوس دي أيام كنانوك دي جاق كنانوك ليجين فضيلة انغان سيد بيت بيجاق چين دي فرزنا يوم سونسيد روايت مومينوك خطبات كنانوك يرانا غز مطالعة كتتغن نكتولتد نكتو يرانا غز تانس بيت بي دينيت بو خدا يرسح مزاد بوز عبادت انوش سيچلو غا سوچي غس عبادت كتبت نكتو خدا يرسح مزاد بوز آسان نيام بو قبول بلو وغا سوچي غس دعا كتبت نكتو كوي دعا بو مستجاب بلو ويرانا غز پين ميت بي ديخيس بو خدا يرسح مزاد بوز تسبيح تانس بيت بي ثواب بو خدا شزده باشه ديوزوز ان ميت بيش الزيگين دي رمضان الزاو غاتوك رمضان الزيگين ودي شب قدر بو غاتوك شب چي انزر باید بو يرانا اهميت شس باید بي فرس وديو درك شاید بي مينا دي سنگتز رمضان الزينوك هميشا في غير يبنا دعا زرتان دي دعا كنانو يرانا نسكا تلتد نكتونغتان تون مشهد دي فراس كوني شتانونا بعض فراشي دو انده وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور كسل بيوم مشهد باري إلها يرز باقي إلزان قامي كا ديل زابولا وهذا شهر عزمته يرز دي شهر بولا وديل زالا دي مهنا بولا يرز عظمت شزد باسون وكرمته ودو يرز ديل زابولا شي بس جو كرامت شزد بس يرز شرافت شزد بس ويرز شي بس جو فضيلت شزد باسون سد باقي إلزا كونيكا وهو الشهر الذي فرست صيامه عليه ديو تصول زيگين ديو تص ماچين يرس واجب باسون اچيكا روزا پوزره خدا يرسح مزاد بلا خطاب بس ديو آپينو كسل ميويد وهو شهر رمضان ديو دلزائن رمضان الزائن الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دل زاپینوک ماہ مبارک زاپینوک یری طرف سی قرآن نازل باسوں چه میون فرس هدایت مینا وحق باطل تشخیص تامایت بی فرس وجعلت فيه ليلة القدر ودون يرس قرار تان وصون سدسان بانوك شب قدر زره دوي كلمة شب قدر تعريب بد وجعلتها خير من 1000 شهر ديل زابو يرس شب قدر قرار تان وصون ودي شب قدر فضيلت بده حساب ان زستون چيك بچك افضل زستون چيك بچك فضيلت نا شرافت انوك بهتر ان ميت پیل زي گرس قرار تان وصون زره دي دعا پانوك مل بشت خدا يرسح مزاد بس سورة قدر ان سان كسل بيوت ليلة القدر لا ليلة القدر خير من 1000 شهر دي ليلة القدر بوچين زستون چيك بچك افضل ريالبه بهتر ان مت بتهنچين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ودي تهن بانوك خدا يرسح مزاد بس ملائك كنا روح زربت بي دي روح بكا علماء كون تفسير تامسون سيد بعض علماء كون زربسون سيد روح كمراد بو شو إن مت بي أعظم إن مت بي ملاك كن غنما بتك شو إن مت بي ملاك تي إن خدا يرسح مزاد بي حكمك وخدا يرسح مزاد بي إذنك روي زمينك بابسلو بابس يرانني تمام أمورات كن يرانني تقديرات كن سال چيگي دي سال پانوك چي شچد نكتو چي دي انسان پو سعادت چچدنا مثلا يا انسان شقاوت چچكتنا هر تمام چيزات كن غامز برسه چوك سے چي باللجو يرانني تسي مولا آغا امام زمان حجة ابن الحسن ارواحنا الفداية فيق بي دست مبارك نختت بچلو ديو تص ان مت بيلزيگين اب ديانو يراننا ديو تصل زچينو واقع سون سجو شكر بوز ديل زابينوك بهترين ان مت بعمل بو ريالبا ان مت بعمل بو چي انذر بنا علامة مجلسي فيقبوس چي سمر الله اشارة باشد ده چي سم بنا چي بوغا اني در بنا كتو انسان طلب استغفار باید بو ان
रांसी गुनाह कुने का गुल्लुक शा तौबा बा इस्तिग़फ़ार बा वदुना दुनिया ना आखिरत फ्रेस ची बचे जो सआदत दुनिया व उखरवी फ्रेस दुआ बचे खुरी फ्रेस उन्नी सरसी चिक चिक दी अमल कुनी शितानुगना दिउ चीन जर्मन खतो अतना अमी बारेनु दुआ बायत पो इन दी अतना अमी हक ना हुकूक पो इंसानी गर्दन है नुक इंसानी जिंगमेनुक ले यानु न संगीन इन मैत भी हक चिंगेन दी अतना अमो ची दुनिया का सुनयद व ची दुनिया का नरगल से दी हक पो दी फ्री जिंगमेनुक लुशस इन ता दी फ्रू दुनिया ते गना छोट छोट पो सकपा दे हुकूक निशितेनु ने चिक चिक चीनी दी अतना अमी बारेनुक दुआ बायत पो इन खुई गुनाह कुन मगफिरत चल बायत पो इन वखून लतूल उमर शज़द सोशिक ज़रा गासूची ला अतना अमेक कतोना व गासूची अतना अमेक दुनिया ते कना कतो रहलत कतो सोसना खुई गुनाह कुनी बारे नुग यारा नंगस दुआ बायत पो इन सुबरे सी चीन निज़म कतो तमाम मोमिनीन मोमिनात कुन गंगमी फरचीन दुआ बायत पो इल्तिमास बज़त पे अफराद कुन वो दोना रांसुसी ज़ात सिरक़ो मुकाबिला इनमें पे अफराद कुन तमाम गंगमा मद्दे नज़र आँखों से दुआ बायत पो इन दी चीज़ात कुन ले यानो न मुहिम इनमत पे चीज़ात इन इंसान इच्छी बार वशज़ इन जो तलाश बार वशज़ इन कोशिश बार वशज़ इन रवायत है यो मसूस अगर नाम संगा इंसान चिक दिल जा पैनुक दे हिसाब खुदा रहमज़ात पे मगफिरत इल्ज़ादुक से खुदा रहमज़ात पे रहमत इल्ज़ादुक से नाम संग दी इंसान पू दी रहमत पेशित्यानु न महरूम कतो कतो छना कतो खुदा रहमज़ात पेशित्या दी अफराद पूछिन सुख बदबख इनमें पेशा खशी इंसुक दे फिर रिवायत है नो योम मसूसेत दी इंसान पे गुनाह पो मगफिरत शामा मिलो ता साल आइंदा सकवा या शब कदर सकवा खुदा को सेहत सलामत जख्से नी शब कदर खोयां तौफीक सो से दिनु शिरकत बसे नी खोस खुदा दरगाह है नुगलुक से दुआ कतो बेद न कतो वक़्त पे नुखी दुआ कुन चीशल जो खुदा रहमज़ात पुस कबूल बिल्लो पस दुआ बुजु यरानंगस सक बसंसन ला खुलूसियत दयम वो सीन शख्स है इंसानी सीन रुगना तमाम खुन्ना अदावतना बाकी गा इंसान चीज़ यरंग ला खता चिक्कतो लन से न कतो यरंग ला खता चिक्कतो बस नस्नन लजून गंगमा छी वजू खून ला अफ़्व बस्ता इनकी खुदा रहमज़ात पोस यरंग लंगला अफ़्व बो खुदा रहमज़ात पे रहमत पो यरानंगी का नाजिल चुक बारे इलाहा दिल जाओ नुगना चा दुआ बायत पिमीना यों से शब शब कदर इन दुआ बायत पिमीना यों से मगफिरत सल बायत पिमीना यों से खुदाया अम्मा यरी दरगाह अनुलोक से चीशिक चल बायत पिरदोमित गुनाह कुन सबब का दुआ कुन मुस्तजाब शचमेद अम्मा यरा अरहमर राहिमीन यरा रहम दार आशिफीन कसलबियों से दो गिरेस ला तगनतू मिर रहमतिल्लाह किंतां खुदा रहमज़ात पे रहमत पे शित्यानुगना नाउमेदी मसोशिक ज़रे इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ मन तगन खुदा रहमज़ात पुस खिंती तमाम गुनाह कुन गामा मग़फिरत बचे जिंजरे खुदाया अच्छी गुनाह कुन यरी दी रहमत पुना मुकाबिल्ला यरी रहमत पुले ज्ञानुगना रहमत वासियाइन अच्छी दी गुनाह पु यरी दी रहमत पुना स्पेशल चांची शिगमिन यरंग ब गुनाह कुन मगफिरत बकन पु यरंग गासू चिग्यारी शिते चीशिक चल बायत पिरदों कतो बेदनारे एग्यारेस कसल बियों से दों खुरी यारी शिते इज्जत ना एहतराम रिंदर से जिनमत पे अफराद कुन तवस्सुल लखुर ज़रे वबतगू इलैहिल वसीला किंतज़ वसीला करार तुं ज़रे बार इलाहा दी अय्याम कुन ताल्लुक़यात मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़यग़फ़ून
روی زمین کا یریشتا عزت احترام انمت بشخص یک امیر المؤمنین فیق بند زخشیان سید خدا دیرین مولای متقیان امیر المؤمنین فیق بود توسل لکر دعا بود یرز کوی فیق پی مظلومیت بللتسه ngachhi dua kun mustajab base ngachhi guna kun la yarez maghfirat baz khudaya azizan kun diring 21 Ramazan Thansong 19 Ramazan la Amir al-Mu'minin fi apuko fi masjid anu ibadat laskiyat pin 19 رمضان لأليف يابو مسجد محراب أنو عبادة بنيت بن يغوقهد ابن ملجم ملعون وسامير المؤمنين في أبي سر مبارك بك زربت دي زربت ثنى ديرين أمير المؤمنين في أبو مبارك زمسكن أنو كيون سيد بالله علاج باید پیمین اتباع کن دکتر کن شخص مبسه حاضر بلو بعض اتباع کنیز جواب تا مچل علیف یا پدی ضربت پلا ارجن تونمتون زربنا کوفیانو غریب غربایت بین یتیم کن یتمین مسکین کن یتمین علیف یق بی احسان رجت بین چزمت بین دی خبر پتسر بنا کوفیانیت بی غریب کن از کنتان لجور بیت بی ارجن کن کره کنتی مولا پیس یزگوی کتون الله Yarananız fikir basam batong alif yapu gatsugin mayet bişakhaşigin suk gatsug buzurgarigin suk sabri aşipayin sugayrel tosaju Koras mantanga kyons bayot bi diyorjen bu kyonse fed bello Fed bas fed bu ibne mulcama kalatan Allah kurimi god kaçım kurimi god Hasan Mustafa yapıyor bijide میگاد حسن مجتبی فیاب لوسیت بلا میگاد حسن زچز کنی شیطانوگ نیرشی زچز این ناریک Goslak kuni şitenuk na yereşi gonçazin narik ya yeres peşez mabasa amigot Detsik yeres zaya çespuk yeres yeres zaçaz kuni şitenuk na gonçaz kuni şitenuk na sayak İbn-i Mulcam lasan şezde bozle migoda senzere Diring Amir al-Mu'minin fiyaq bi halat pulle gyanuna nazuk halat kalb siyad billah Migod Hasan Mujtaba fiyaq buz babi fiyaq bi sare mübarek bu famenu kurena çimatan Allah Migod Hasan fiyaq buz kötella çimatan yomana Alif yapız kuriçen böyle yonzere kerella Hüseyin ifyabi Çiman mübarek futus kun nefak bas fisene kasal bi mellum migot kun yentasavur başigan çimamatun zere teselli tanget sigla Ya Allah Alif yapbi migot kun gama bavif yapbi khidmat laskiyat Allah bavif yapbi mübarek fiyalak kuni kabosatan Allah mübarek kamoni kabosatan Allah Amir al-Mu'minin fiyapbi khidmat laziz Zahra fiyapbi tübellah yapsos Diring Zizi Zahra fiyap dünyaya ka hayalla yut pinzuk bana Zizi Zahra fiyap bunga chala teselli ta chazin mapa
Gayana kasal bingat suglo Nam sang ngacang chia pochi Madina nu katayat pinarik Ngachas ngacha pochi shitya song sana shikayat bachin mazare ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ديرين أعمال قنشتانو نتشك تشك في غركات نيزدوك شب قدر في غركات نيز ركعات نيز كانوك سورة حمد تيرجبنا سورة توحيد رسبردن زرق دولا جوك بيكا 70 مرتبة استغفر الله ربي واتوب إليه زرزردوك ودي عمل كوني شتان ونتشك تشك دوين قرآن شريف كن كون سيران سسير دون كن مقابل لفسنا دي دعاء بزرزر دوغ قرآن شريف كن كن مقابل لكون دي دعاء بنيم وزمزم بوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ولا يرجى أن تجعلني من عتقائك من النار دولا جوك بك كسل ملنو قرآن شريف كن بن بسيران سوسيبوي كجغسن دي دعا بزرلو اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته بي وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من خدا يرسح مزاد بيرسح من تصبر اسبر شوت تقرار باز زمزم باز بك يا الله 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 پیغمبر خدای فیق پیر سحم من تصب توسل لکر دعا باز پروردگارا یری حبیب پیغمبر حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيق پیر سحم من تصب توسل لکر دعا باز يرشت الزن احترام ميت بيغمبر چگين يرزقي في أبي بارن كسل بيوسيات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لن حبيب بيغمبر نظران دنیا کفاف سے متاس بنتو مگر ان کی دنیا دا آخرت نسکانو رحمت بس منیمت پازره پیغمبر خدای فیاپو یراننگی فرز رحمت بس فاف سے تانس خانین یراننگی فکرانوک دوگلو یراننگی کوکلانوک دوگلو نی امت کنچی بسن نجا چه زنزر بیت پنگنوک
لگیانون نیرای گراننگی کشسیگ نسین سگین مید بی حبیب پیغمبر چگین کویر سحمه بین تاس بو توسل لکر دعا باز بمحمدين بمحمدين بمحمد بمحمدين بمحمدين بمحمد بمحمدين 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 بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مولاي متقيان أمير المؤمنين في أغفر سحم من تصب التوسل لك رضابوس بار إلها يريش تزن احترام إن ما يدفي علي چگين کویر سحمه می تصف توسل کریری کن دعا بد بار إلها علی فیاپل اولین مظلوم عالم زر تعبیر باتو علی فیاپوز بارها کسل بملو مسجد انوگ منبر کا سومیت پیلا جوگ پی کا خطبہ تمام سومیت پیلا جوگ پی کا کسل بملو پیغمبر خدای فیاپو دنیای کن رحلت سکت پید پیلا جوگ پی کنا تا دقسن تاری من بزخ بانگا علی فیاپو مظلوم یاد زره علی فیاپی کا ظلم تن کنین زره کسل بیون اللہ علی فیاپو الاولین مظلوم عالم زر تعبیر بعد کوئی فیاپیر ساما من تاس بتوسل لکر دعواز علی فیاپی کتن میت پی ظلم چگیان سی کتن کن من تو ده ظلم کنی شیطانو نه چک چک دیوین یا خدای ارسح مزاد پوز پیغمبرنا پیغمبر اهل بیت کنی که آیه تطهیر نازل بس کن الله دی آیه تطهیر نازل بس باید پیلا جوک پی که پیغمبر خدای فیغپو زرتوگ علی نزهرای فیغپی مبارک زمز خنگ استغوی کسو سندی آیه شریفه پو تلاوت بیت سگلو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من تازن خدا ارسح مزاد بز اراده بسد اهل بیت پیغمبر کنی کن تمام رجس و کسافت کنی شیطانوگ نپاکم نزبایت پولا اهل بیت پیغمبر کن نرسان دغ باید پول زر دی آیه شریفه پول زتروک زهران علی فیاپی مبارک از گوی کسون سے تلاوت بندوکس خان اللہ اما دی حساب پیغمبر فیاپوز تعریف نا تمجید بندوکسنا یک وقت چکل بیت پیغمبر خدای فیاپو دنیا ہے کن رحلت سکت بیت بلا جوک پیکا دیستغوی کسول بیت زربنا عمر ابن خطاب نکوی هواداران کنیون سنا دق الباب بلو عرض باسو علی فیاپو ابا بکر لبیع لفتون زربنا زهرای فیاپو لاسس کتلو نچه باوی فیاپی مصیبتینو یاد نچه کنه چه لغملن مین زربنه جواب یوم چل علی فیاپو فی ستغنتو من نغزینت مبارکی زمز کممتا چه زنزره یا اللہ دی وقت پینک چیگی سوال بالله آیا علی نزهرای فیاپی دینا پولمتا چه زینا دیانوک زهرای مرزی فیاپو جوک سیاد زربن جواب تغلا یاد نایاد
متاس من دكجز من زري يا الله آخر الأمر بك زرايا في أبي مبارك استغول متى ما يدبل الشروسو مبارك استغول متى سه دكسن چانا آخر الأمر بكردو چون تنگلارد و فتان سه زهرای فیاپوز گویب بلجوک سید بالله زگانر سک بیبر لزهرای فیاپوز دمسه مبارک ارسیمون شهید بسه محسن فیاپو بدرجه شهادتی کله بالله دی حالت پوچانا زهرای فیاپوز بوی فیاپل صدا تنگت سگلو یا ابتا یا رسول الله هكذا يفعل بحبيبتك وابنتي يريب موچوچولا يري زهراء فيابولا ديوتو ظلم كن ستم كن باسو يا رسول الله دي ظلم بكسم مصدفة اجازة متفا مبارك زمز خنانو داخل چلو أمير المؤمنين في أبي مبارك في أخلاقون بن بسه مبارك جيمانو رسن تاسه بحرمتنا ينبو مسجد طرف لكربتهم منو أليف يا بكر دفاع وكنشك سومر نلو زهراء فياپو يونسه أليف يا مبارك تسنا لتمس فتمة منا قنفذ ملون زهراء فياپو مبارك فياپك تازيانتا مبارك في الله قسم ورمسوم الله ديو أمير المؤمنين في أبي فرز لهيانونا سنگين مصيبة دينتو ديو بسايا چو مصيبة چكچيو چزين زهراء في أبو علي في أبي شتي أمان الله جاز خانين مين علي في أبو كرم حيا الله يتنجك زهراء في أبي كدشمن لغتان منو دي مصيبت بك دي ظلم بك علي في أبو لجي بسنا صبر توسل باز أمير المؤمنين في أبي ارتحنا ميتاس بود توسل لكرين بعليان 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 بعلي بعليان 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 بعلي بعليان بعليان عليه السلام دولجوك بك زهراء مرزي في بيرسح من تاس بتوسل لكن دابس زهراء مرزي في أبو كويك تنميت بظلم كون يرانا استوسل لكن دابسان زهراء في أبو دينارك شخشين تنها أولين نفرين مين إمامنا ولايتك ندفاع بسكنين تو زهراء في أبو مدافع إمام دواي ولاية مين نفسك زهراء في أبيك ظلم تنسنا مبارك ارسمون شهيد بسنا
زهرای فیا پردون هنوگلاغ شرکت فوقسنده امامت کنه دفاع بس فوق پینتو امامت کنه دفاع بس بید بی سبب که زهرای فیا بی ظلم تنه زهرای فیا به درجه شهادت که بین تو زهرای فیا علی فیا تمام مراحل زندگی انک شریعت بالله امیر المؤمنین فیا زندگی انک تدکیگ نرگمی کتو چد نسان زهرای فیا شریعت بین نام سالی فیا زندگی انک ظلم نه مصیبت چکت تند نکت زهرای فیا شریعت بین اما علی فیا زهرای فیا یدیت په سقپل گانو نه تسلی چد پاگه کسل بیون سید علی فیا پاس والله نام संग अली फ्या पेसिया नुक कोकल न परेशानी कतो योंग नारे नाम संग जिम्स नुक दाखिल छाना इंगी मुबारकी जिमिक पुजारा ये फ्या पे कफो पनयम्बो दिगम न अंदो कुन गामंगी शित्या नुक न फलते शादरे أما وقت تغلب أمير المؤمنين في أقبله دي مصيبة بلغانو نالشنتي سوم الله ألي في أقب الزهراء في أقب بارينو جملة كسل بيونس بن الله ديوتو جملة تقدر أن تقف أمير المؤمنين في أقب بيان وبس بالله ألي في أقب صبر يا شبين مين زهراء في أقب الغزل تاسك فنس كني دفن باید پی وقت پیانوک رسول خدای پیو پی قبر شریف لخطاب بسنک سلبی متسگلو قل یا رسول الله عن صفیتك صبری یری بابا چچ زهرای فیا پونگان جدا چچس پوس غالی فیا پی صبر بکم سو یا رسول الله كسل بم الله وستنبئك ابنتك بالتظافر على هزمها فأخفها السؤال واستغفرها الحال يا بابا جوجيري شتا يوسد يا رسول الله نفسا يا رزقي كنا سوال كتبنا ريك لني ميقود زهرا نمت باید پیلجوک پیکا یری کچی تن یری کچی بزر سوال کتبنا دی امت کنچی بسنا لقچیک سونسنا نچی که ظلم نسی تن باید پولا دیونگامی یرا لخبر تا چزین یا رسول الله زهرای فیا پیرساما من تاز بود وصل لکر داوس بفاطمتا بفاطمتا بفاطمة 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 سلام الله عليها بالحسن 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 بالحسن
بالحسن عليه السلام. أبا عبد الله الحسين في برسخ من تصب التوسل لكر داباس حسين في أبو خدا يرسخ مزاد بير يزويش تلقيانو نرين نرسسانو قاسيت بحسين جيين خدا يرسخ مزاد بس حسين في أبو للقيانو خصوصیات کتو شازده باسون سلو ده خصوصیات کریشیتانو نه چک چک دیوین یا قاسو چک ابا عبدالله الحسین فی قبر سنو سونسه دعا کتو بالنارک درگاه الهی لوس راز و نیاز بالنارک خدا يرسح مزاد پس دی بندا پی دعا کن لمستجاب بلو کوئی حاجات کن روا بلو امام حسین فی وجه زکا امام حسین في عظمتنا مقام للتزه حسين في أبو توسل لك باز بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 عليهما السلام بجعفر بن محمد 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 عليهما السلام بموسى بن جعفر 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 عليهما السلام بعلي بن موسى 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 عليهما السلام بمحمد بن علي 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 بمحمد بن علي
بمحمد بن علي بمحمد بن علي عليهما السلام بعلي بن محمد 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 عليهما السلام بالحسن بن علي 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 عليهما السلام يرانني تسي مولا إمام زمان في بير صحبة بيكتاز بتوزل كردابوز يرانني تمام حوايج كن غامينوغنا مهمين ميت بحاجات بديوين يرانني تسي مولا بشوس ميكا زهور سكت بيت بمين دعابوس آغا إمام زمان في سلامتي فرز دعابوس نتنگا ما دينن کوي فيا پلا تسلية در زوايو سين يا إمام زمان يا پوچی مصیبت نو يرا لا تسلية در زبد مولا ينتي أبوچ أمير المؤمنين فيابون ينتي دشمن كنز دغسين نسا ينتن لكن جغن يود أداوة جغن يود ينترغ كن كن لا دنيا يغاغ شوكنا أرشغن يد ناريك ينتشي عين ما يتبع عنوانك مسجد كنا حسين يا كنا نقهم لبسي بگناه إن ما يتبع أفراد كن خون كن صروي زمين كاللغين خدایا بحق امام زمان فیا پی حق ندرس نزگه درین شب قدرین دا باید پی جغین راز نیاز باید پی جغین خدایا نچلا یری حجت خدا پی یری ولی پی خدایا شخص موسه کوی ظهور نوگر استعجیل وارگس خدا بار الها نچه مهمین مهد پی حاجات پدیوین یری دلزا پینوک تمام نعمت کن گاما نچه کهلوک پید پی جغین اما یری نعمت کنی شتیانو نه بزرگ این مایت پی نعمت پولیگیانو نه چغو نعمت پدیوین نعمت امامت نه ولایت این خدایا دیری ولی پونگا چی میگلم نستریوت بار اله شخص مبسر از کوی ظهور انو تعجیل شزده باز یا الله بالحجة 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 عليه السلام دولا جو پیکا ارزا بنک درگاہ الہی لوگ سرانس سے حاجات کن زگر بزرے خدا ارسح مزاد پیکنا رانس سے گناہ کن لمغفرت سل
چی حوائج دنیوی کن گام گاسو چگلا حوائج دنیوی یدنا چی حوائج اخروی یدنا کوی حاجات کن رواسو شک زر دعا بس پروردگارا غچی حاجات کنی شتیانوگنا مهم حاجات پدیوین غی تو سی مولا امام زمان فیا پوشوس می کا ظهور گچو یا اللہ پروردگارا غچا کوئی فیا پی اصحاب حقیقی انصار حقیقی کنی شتیانوگنا قرار تو یا اللہ پروردگارا غچا کوئی فیق پی اصحاب انصار حقیقی کنی شتیانوگنا قرار تو یا اللہ پروردگارا تبات عالیات کن مشاہد مشرفات کن یا حفظ و امان یا نصرون سے جو یا اللہ پروردگارا التماس موز بسیاد حاجات یا اللہ پریشانی یا اللہ گرفتاری یا اللہ خدایا حاجت مندان کن حاجات کن رواش از دوز یا اللہ گاسو چگل مریض یدنا مریض یدنا طفل مریض یدنا ارتفیت پی مرزا کن اسپتال کیت پی مرزا کن لا علاج سونسیت پی مرزا کن لباس عافیت شزد بوز یا اللہ پروردگارا گاسو چک بستر بیماری کا فوق سے درین شب قدر کھلا احیا باید پی نصیب کا تسومید ناریک نچز کوئی بار انو دعا بید خدایا کوئی گناہ کن لمغفرت شزد بسے کوئی تمام حوائج شرعی کن شسمی کا یرز روابز یا اللہ پروردگارا ابا عبداللہ الحسین فیاپی زوار کن لمن خط یاد پریشانی یاد مشکلات یاد بیاق مظلوم علی ابن ابی طالب فیاپی حق نرسن نزگغت خدایا کون صحت و سلامت جاصر سسی وطن کنی نگل بیت پی نصیب شزد بز یا اللہ پروردگارا نظام جمہوری اسلامی ایران تمام گزند و حوادث شتیانوگ نیر حفظ و امان نصر سجو یا اللہ پروردگارا تمام مراجعین عظام کن بالاخذ مقام معظم رہبری فیاپو آیت اللہ سستانی فیاپو لطول عمر شزد بسے صحت و سلامت جاقسے خوین سایہ کن گچی کا دوام لسفیت پیرز نصیب شزد بز یا اللہ پروردگارا غچی اموات گنی گناہ کن لسا مغفرت شزد بز یا اللہ نعوذ باللہ عذاب یدنا عذاب نفیو سر رحمت میں شامل گچو یا اللہ پروردگارا غچی والدین کنی گناہ کن لسا مغفرت شزد بز یا اللہ گاسو چگی والدین چگ دنیا ایکن رحلت کتسوں سے ناری خدایا نعوذ باللہ کن عذاب یدنا عذاب نفیو سر رحمت میں شامل گچو یا اللہ کن یری رحمت یدنا مزید رحمت شزد بز یا اللہ خدایا گاسو چگی والدین کن دنیا ایک حیال لیدنا ریک کن لطول عمر شزد بز کن سایہ کن دوام لسے کن دنیا ایک ائمہ معصومین کن زیارت نصیب سون سے قیامت جاگ پین محمد نال محمد شفاعت قابلیت گچو یا اللہ پروردگارا غچشیت پی وقت بینو کلمہ شہادت انچی کا جاری سون سمیت پا غچشیت پی نصیب مبوز یا اللہ ائمہ معصومین کن غچشیت پی وقت بینو غچس نزوی کا تھنچو یا اللہ يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين بحرمة محمد وعدرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب قدر دیرین شب جغایان نگس
خلوص نیاد نیمبو اخلاص نیمبو تمام حاجات کن مد نظر نوجق سے زیارت امام حسین سغز تلاوت بوس انشاءاللہ خداس یانا غلا دیرین ببرکت زیارت ابا عبداللہ الحسین یانا غی گناہ کن بخشش بچین شروع بیت السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحق مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك فلعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم السلام عليكم أيها الصديقون السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين
وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة آخر فراس توجهنا ينبو إخلاصنا ينبو رانسوسی گناه کن مد نظر نوجوک تمام مؤمن مؤمنات کنی فرز دعا بود خاصا تازه yang nangai alam اسلامی انو پوری دنیا تانو دی تازه وبا بو خدایا شخص میں کدی وبا بو ختم شاید پیمینگنا ودنيا نغي زفار كن دي ايران نو خط يود كون مشكلاتنا پریشان يود وكون غن ما صحتنا سلامت لسه كون كنت نانك تن ما يد بمينا. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين فالآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.